Oh, lagi. Oke. Sini mau Maharaja ini amol থেকে এই খেত পূজা होनाय जों sini समाज दङ जों सनातन धर्म हिसाबै जों जुगे जुगे जों राजा महाराजा जों फालिफैयो जों दिनै sini Saigoriya Gadang ग्राम पन्चायत sini Saigoriya मुजा जों पुरा तो जों दुइटा रुवाजा 155 परिबार जों बनो कुथुमलायै जों चान्दा खाग्लायै जों ई पुजाना जों खालायो पारा रक्षा खालायनायनि बागै दैबुंनि बागै पारानि बागै इरो बासाबोतै मा फा ताहौ बहु जाते सुस्थ तंनि बाय बक आगामी दिन बनि ज्ञान बुद्धि आरो बेसि अर्जन होनायनि बागै एवं ई पारा शान्ति सम्प्रीति जों सिंख्ला बजाय जाते तंनि बागै इकेट पूजा जों नुनो पूजा जों खालायो जों प्राय दागबायलाय 5 इकेट जों अन्तत जों खालायजामा जों 10 बार खाया जों प्रत्येकता 5 बছৰত अन्तत जों ई पूजा जों खालायो बिसोरखिनि सनातन धर्मनि जोंनि पारानि रुवाजानि उद्योगे जों ई पूजा जों खालायो दं धन्यवाद अनेक बছर गतनि था अनेक बছर गतनि था जों सिनि राजानि इतिहास सिनि राजानि पूजा जों ग्रामबासि सबाय बासाबाय बतिबाय सबाय भाई बागेन सब बंशुन हदा सगन लागाय ई पूजा जों उपासना खालायो sini দুইটা রোজানি আন্দার 155 পরিবার এখন আপাতিনি যিনি তিথি যিনি চতুর্দশী তিথি খুব শুভ কার্য কিন্তু তিনি অগ্রহণ মাসের 27 তারিখ তারিখ যা তিথি হ্যাঁ আগর 27 তারিখ হাই আলাই কৃষ্ণ পক্ষ চতুর্দশী খারাপ অমাবস্যা এই সময় ধরে जों পূজার ফলি কনিক yang ditelai পরনময় মরবা ত্রিগুণ হাপনময় ত্রিগুণ লাখ লাখ আল্লাহ তম আসিতম রেতম অবিতম খাদতম শ্রীতম পুলিতম ini mundak sedek ono sekarang saja kumbar itu di sana itu tujuh kocek telai ani kona